Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. Uy, viendo esto en esta vaina. Y no viendo, teníamos que ir a exploración entre ya. Ya, por mientras, a ver. Ah, pero podemos adelantar el coso. De verga, de verga. ¿Cómo se adelanta esto? Aquí en... Hoy es... Espérate. Ahí estamos. Se va volando la hora de guacho. Se va volando. Ay, conseguí un logro. Buena. ¿Qué será? ¿Qué será? Buena, loco. Buena, buena, buena cara. Ah, puta, estamos aquí mismo. Ya estamos avanzando. Hey, so Shinra. Master has relayed my situation to you, I take it. Pensé que había hecho otra cosa. Oh, how did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is... especial, muy especial. Very talkative. Sorry, Shinra. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience trying... Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Vamos a tener que ir para allá y todo. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other two items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, de verdad estamos haciendo... Parece que era como un evento, una misión, no sé. En vez de confundido. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Volvemos a donde mismo. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. So good, so beautiful. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Un salto de fe. Y salto de fe. Buena. Uy, casi. Ahí está Ninja. Ah, no, la electricidad. Look! The jade chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And la otra no la cacho. Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready... Miss Bywin, we've brought some new materials to submit.
One moment. I'll be right there. No, ¿qué The pasó? construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so... Huh. So even though it's rare, we're not the Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... Shenhe. I am there. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. ¿Este personaje salió en el banner o no? Creo que sí. So it Parece que sí looks salió. like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to... How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Se nos va. Okay, let's go! By the way, what question are you gonna ask? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Ooh, what's the opera called? The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Qué loco, qué loco. Ya, ¿para dónde vamos? Hasta allá. Vámonos, vámonos. Deprisa, loco. Tenemos que ir. Rapidín, rapidín. ¿Qué hay aquí arriba? Creo que hay un cofre. Vamos a tener que ir a ver. Si no, F. Lo puedo botar. No, no puedo. Ah, tengo que ver esto. Ni nada. Aquí hay algo. Tenemos eso. Eso. ¿Y cuál es este? ¿Este también? No, no. Parece que sí. Y tenemos las misiones diarias para completar y todo. Así que estamos bien. Estamos bien. No, casi. Ay, tengo que revivir a esta tipa. ¿Qué le doy? Buena, buena, buena. Nos vamos con esta. Que tiene como aumento de ataque. Aumentazo de ataque. La puedo matar. No, casi. Uy, tengo que ver si tiene piedras para poder comprarlas. Ojalá que tenga, ojalá, ojalá. Tiene 5, buena. Ya tenemos las 60. ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba?
Parece que me faltaba otra cosa más. No, era tu arma, era esto. Necesitamos estas piedras. Fácil conseguirlas. Pero son 24. Nos vamos a demorar, caleta, eso sí. ¿Dónde es? Fuck. Ah, aquí afuera. Nos movemos. Hola, loca. No, uy, casi. Casi me caigo, guacho. Guacho, casi me caigo. Ah, hello. Are you here for something off the shelf? Or do you need something forged? Hay que esperar nomás. Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a wonder core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past. Yunjin? Yunjin? Stage use. Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need to, if I remember correctly, Lady Ningguang sourced her star splinter iron from the Mount Tianheng area. It could take some work, but if you stick with it, you'll find... I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for star splinter iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the adept. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head... Son buenas los adeptos. A ver. Ahorita va a ser por misión en la ciudad, así que... Ah, no, esta no. O sí, no. Estoy jugando. Necesito... comida. Voy a comprar comida. No, no, eso no, compa. No quiero eso. Es chef mago. El mago. Obvio. A ver qué llevamos. Nos llevamos todo. 5 de esto. Harina que necesitamos para cocinar. Si se compra hoy cualquier plata que tengo. Demasiada plata, loco. Demasiada. Y todo para poder cocinar, para que no nos hagan daño. Oh, ya que habían cabeza de elote. Antes la estaba buscando y no la encontraba. Y estaban aquí, qué loco. Vamos. Hey, ¿qué más? Fideos. Ya, nos vamos a hacer esto. ¿Y qué vamos a cocinar? Vamos a tener que ver. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Puedo hacerlo o no? Uy. ¿Qué me da más vida? Pizza. Puedo hacer pocas. De esto puedo hacer 10. Y de la sopa vegetal, yo puedo hacer 4 nomás. ¿Qué hago de esto? Vamos a hacer las pizzas. O espérate. ¿Cuál va a ser de pescado? No sé. No, pero hagamos pizza nomás. Unas pizarras. Vamos a ocupar la vaca. Vamos a cocinar. A cocinar ese bicho
Vamos a tener que... Y defensa nomás. Ya no, ¿cómo se llama esto? ¿Qué más me deja cocinar? Soda vegetal. Soda vegetariana. Autococinar. A unos 4 me he dejado. Ah, eso había dicho 4. Ya. Y su bono cabo. Así que vamos. Buena. Ya, vamos. ¿Y esto dónde queda? Veamos el mapa. Ah, queda afuera, vamos. Vamos caminando nomás. A ver si encontramos gente o no. Y vamos a subir la vida a los personajes. ¿Dónde está esto? Ay, ¿qué onda? Ah, una pieza especial. 2 piezas especiales, buena. Y esto se lo vamos a dar uno para ella, 2 para ella, 2 para ella. Y una manzana mona. Y un mango. Ahora nos vamos para allá. Nos vamos para allá. Guacho, no, le puedo hacer esa misión. Vamos a hacer primero esta. Ahora no tenemos que ir. Vamos al suroeste de la cordillera. De Tuangen, mejor dicho. Vamos a tener que ir para allá. Puta, ojalá que salgan para colocar peleando más. Ahí, pa. Después vamos a ir a ver, hacer esas misiones y ir a la arena. Vamos a estar en la arena solo. Uy, eso no está. No, ahí no. Aquí tampoco. Fuck. No lo veo. No, eso no. Lo dudo, compa. Ay, puta, pero creo que esto está aquí arriba, ¿no? Ah, no, está abajo, menos mal. No quiero subir todo eso. Y a ver. Ah, 1, 2, 3. Un pasito adelante, María. A ver, ¿dónde más? No alcanzo a saltar, loco. Puta. Vamos. Vamos para allá. Y llegamos. Qué buena. Podríamos... Llegamos, easy peasy, wombo. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. No veo, I ahí sí. remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Chá, me salto, loco. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like no wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft, where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Me tengo que ir de ella. Parece como algo que relacionado a su historia. They're Paimon's favorite! The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in it. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation.
Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, Ah, and they entonces took la... her as one of their own. ella. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was... No, I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered... Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience. I think it's a great story. Well, it sure inspired Paimon. Let's go get... De verdad estamos buscando el hierro. Eso no es la otra cosa, nada que ver. Tengo que seguir a ver. Yo tengo que estar en la montaña arriba. ¿Allá arriba o eso? Vamos a ver eso. ¿Cómo subimos? Podríamos subir por aquí. Unos chales, subimos por aquí. Alcanzo, ¿no? ¿Dónde está? Fuck. ¿O una almeja? No, no. Ah, no, insignia. Insignia geos. Fuck. Estamos... ¿Esto es? Buena. Buenarda. Ya, necesitamos otra. ¿Dónde está acá? A ver, por aquí. Tengo la visión, a ver. Ahí hay otro, a ver. No, pero eso no creo que sea. ¿O sí? Buena. I think I saw a village on our way here. Voy a pelear con eso. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Bien, inmune igual. No, esto. El agua no. Delve into destiny. Sí, parece que sí el agua. Buena. Y nos lo pillamos, buena. No, ¿dónde está la misión? Está allá. Vamos para allá. ¿A dónde han de ver? Hasta aquí. Vamos a hablar con el anciano Pete. Ancianote Pete. Uy. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? ¿Qué nos vas a preguntar, compa? He didn't seem to catch that. Está concentrado el pana, está concentrado. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe, la Adeptus. You're alive. ¿Es su abuelo? I'm ¿Su padre? sorry, I don't know how to find Subrosium. But I Ah, no, this nadie. place is deserted No, now. nadie, loco. No one ever comes here. Huh? You know this guy, Shenhua? No lo cacha, no se Thank you, acuerda. kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards mission. Okay, then let's see what we can find. El tío le recuerda a ella, pero ella no. Uy, qué sad. Y necesitamos buscar para saber qué es eso. Ahí hay una pista, ¿no? Uy, qué rápido. Y la madre falleció por enfermedades. An abandoned village, Mount Tianheng. Cuidado. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Bueno, ya tenemos una pista. Falta la otra.
que está aquí adentro, si es que me equivoco. Sí, está ahí. Dame el cofre. Que el cofre. Let's appraise the value on this. Otra carta, ¿o no? No. What's this? Sí. Mucho texto. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus. No, compa, que si te das cuenta. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. Pobrecita, pobrecita, la pana. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Vamos a tener que ir para allá. Pues me cayó. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A la casa de arriba, vamos. Vamos para allá, guachos. Ahí parece que hay más pistas. Esta es la última, ¿o no? Uy, ¿cómo paso? ¿Por aquí o no? Sí. Paso por las montañas. A la puesta del sol tal vez pueda encontrar algo. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Vamos para allá, guachos, vamos para allá. A lo loco, nomás a lo loco. Habla con Shenhe. Shenhe. ¿Dónde está Shenhe? Está allá Shenhe. La Shenhe, la Shenhe. Vamos a tener que ir para allá. Ahí llegamos. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Ah, X. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Vamos para allá, nomás, vamos para allá, vamos para allá. Él hubiera hecho cualquier cosa. Hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it'll... So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. Así que no te... It must have been so tough for you all the... Shenhe, we're back! Bueno, llegaron. Voy a apretar X. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. Entonces, él era amigo de su padre. I'll tell you more about the old times next time lo we que meet. dijo el compa. Thanks, mister. We found some info in the end. Buena, chao. Chao, chao. Shenhe, look. This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. La tía no sabe qué Miss decir. Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, Con in the confianza, village, loco, con we found confianza. your father's diary. Why? Con confianza nomás. Voy a ver. I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version.
My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! Paimon súper emocionada, loco. We can't let someone else beat us to it! De verdad que tenemos que ganar el evento. ¿A dónde está esto? Está allá. Bueno, va a ser unos ladrones y vamos a cagar a compadas. ¿Aquí había ladrones? ¿Dónde hay? Vaya a pelear. Para así coger las insignias. Que creo que nos faltan como 4, parece que son. O más. A ver. Uy, se bugueó. ¿Qué era arma? ¿O no? No. Eran atributos. Necesitamos 24. Nos faltan pocas, buena. Buena compa, ¿cómo está ahí? Nos lo piteamos fácil. Hoy sin el otro. Hola, hola. Qué bacán que aquí los personajes en fuego no se queman. Hasta en la visión de fuego y todo sea súper bacán. Cuidado, cuidado. Buena, buena. No dio, hay otra ahí. El otro no cacho ni una. Móquete. Buena, buena. Que no me vean. Ah, igual los mato. Vengan, vengan, vengan. Hola. ¿Se mueve? Chao. Vos muévete porque voy molesto. Ay, maldito. Muévete, muévete. Hay otro, queda otro. No, no queda nada. Me los regateé el loco. Uy. Aquí hay otra. Y aquí había otra, ¿o no? Ah, no, para cocinar. Fuck. Aquí está. Bueno, bueno, bueno. Ah, vamos para allá. ¿Podría ir por aquí o no? Va a ser lo mejor. Ay, pero necesito, puta. No, no puedo. No puedo. Sí, sí puedo. Llego volando. Y incluso aquí no hay nada, ¿cierto? No, no. ¡Ay, un cofre, un cofre! Buena. ¿Qué es el cofre? Oye, oye, pero aquí. Fuck, otra vez. Buena, buena. ¡Ay, cómo subo! ¿Cómo subo, cómo subo? Tengo que subir a nivel máximo a la mona. Uy, guacha, casi te caes. Ya vamos para allá. Y la subimos a nivel por mientras. Pues no sé cuánto, le queda poquito. Ah, pero esto no sube nada. Esto menos. Hasta ahí nomás. Y esto, casi nada. Vamos para allá nomás. Qué bueno que con esta misión nos dan tarjeta de experiencia. Para subir al nivel y todo. ¿Es arriba o no? Puta ya, es arriba. Maldición. Maldición. Yeah. A ver. Está aquí, buena. Oh, puta, no. Oh, sí, sí, buena. No voy a seguir subiendo más. Ay, como paso. Paso revertiendo. ¿Y volando? Sí, de pana. Oh, y esto. ¿Qué? ¿Un mono? ¿Qué hago? Pues tengo que pegar el anochecer. Fuck. ¿Qué razón? ¿Sale la hora? No, no sale nada. Y la hora la movemos. ¿Qué hora dijo que tenía que ser? 17, 5:30. La movemos a las 5:30. No, me equivoqué. Fuck, 10 minutos. No, que baja. Que baja, loco. Vamos a tener que esperar. Espérate, ¿la puedo mover otro poco?
No, maldición, se me movió. Fuck. Guacho, quedo 2:30. Por favor. Ah, tiene que ser más de 30 minutos. Mierda. Ah, ahí está, buena. No vi a los tipos allá, me lo hubiese piteado. Busca el servicio. Esto no me tinca, a ver. Esto no me tinca nada, veis. Ahí está Chang-Li. ¿Qué hace este guacho aquí? What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, but these things can be unpredictable. No sé si esto es otra misión o no. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. Fuck, maldición, me metí a otra misión. If things get out of control, I will defend this place myself. No sé qué hay, compa, pero yo estoy buscando una cosa que puede estar por aquí abajo. Si es que no recuerdo, busca el subrocio. De aquí, dice que está aquí o no. O maldición puede estar aquí o no. Fuck, me equivoqué. Fuck. ¿Cómo sube? Ahí está o no, creo que eso es. Vamos a verlo. Fuck, no llego, sí. Un salto F. Buena. Puta, no sé si el sufricio es una planta o qué. No caché. Compa, llega hasta el destinocito. ¿A dónde hay más espacio? Espérate, ¿eso será? Lo dudo. Pero veamos. No, esto no es. No, el lápiz. Fuck. ¿A dónde está? Pero un pedazo. Fuck, no me dijo, no caché si era metal. O era como una planta, aquí está, como no caché. Buena. ¿Y este qué hace aquí? Parece que sí, haré otra misión. A esto me los pideo. Con la saco cosa. Buena. Fuck, oye, Mac, tranquilo. Tranquilo. Qué bueno que con esta combinación hago que daño. Puta, tanto reunido. Mata este, ya, buena. Uy, qué buena. Buena, cualquier insignia que nos dio con loco. Ya tengo posibilidad de nivel. Así que estamos bien. Uy, aquí hay otra. Bueno. ¿Puedo pasar por aquí? No puedo. No puedo pasar por aquí. Que baja. Vamos a tener que subir la montaña nomás. La vieja confiable. Así que vamos para allá. ¿Por aquí puedo? Sí, buena. Ah, no, pero para allá. Bueno. ¿Es un camino secreto? ¿Nada que ver? Nada que ver. ¿Me bajo? ¿Y hay nuevo banner? No hay nuevo. Ya vamos a tener que ir. ¿A dónde estamos allá? Parece que está lejos, wey. No, ¿qué hago? Ah, bueno, no, mala. Ah, no tengo puta. Ay, ¿qué soy? La cagué. Directamente la que cagué. No, compa. Con agua se mata más rápido. Aunque no haga tanto daño, pero se mata. Buena.
Buenazo. Oye, a ver. Ya le doy unos mochis y conseguimos los de slime. Y bueno, otro cofre más para la colección. Otro cofre, buenazo. ¿Se puede salir por aquí o no? Ah, sí. Subimos. Buena. Creo que me estoy cansando, voy a hacer TPI. Porque cada que esté muy lejos. No, pues aquí ya llegamos, buena. Voy a alimentarla para que tenga más salud. Y a la mona igual. Ya, buena. Buena acá. Vamos para abajo. Qué buena acá, loco. ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada. Uy, necesito eso. Necesito estos cofres y necesito que mueran. Oye. No, maldición, me acabó todo. Hola, compa. Uy, sé que me congeláis. Estáis más helado. Uy, ¿a dónde estáis? Mata el otro, ¿no? No me caiga con este escudo, pero... Me lo piteo. Buena, easy. Buena. Tenemos néctar y lo hacemos. Uy, no, viste, toma morir. ¿Y dónde está el cofre? Ah, no, ¿por qué tengo que matar? Ah, no, hay que hacer esto. Uno de fuego. Se bloqueó. No, ¿dónde está el otro? Hay uno... ahí arriba, buena. Uy, ¿cómo subo? Ah, por aquí. ¿O no? A ver, veamos. Veamos. No puedo subir. Fuck, maldición. Maldición. Y hay otro más aquí abajo. Por ejemplo, ahí dice que hay uno aquí. Uno allá. Que ese no. Aquí y otro acá. A ver, ¿se puede subir por aquí? Hola, compa. Ya, se puede subir por aquí. ¿Y aquí hay algo? No. Uy, ¿qué hay aquí? Ah, no hay nada, fuck. ¿O sí, un pasillo secreto? No, nada, de nada. Pero, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Ah, pero puedo subir por aquí. ¿O no? Buena. Ya. Y nos falta el último, que es ese. ¿Dónde está ya? Hay uno allá. Y falta ya como uno por aquí. Que ese, no creo que esté aquí adentro, ¿no? No, fuck. Pero bueno, después lo hacemos. Vamos a la misión nomás. Ah, me tiene que aquí tú, ¿no? ¿Será este o no? Voy a ir por aquí, o que si no... Te sigo, compa. Te sigo. Toma el cofre. Vamos para allá. Eso no, es que sea. Ah, te tengo que seguir. Hola. ¿Es? No, no es. Fuck. Ya otro. Llega otro, no me la contés. No me la contés. Ya voy para allá. Metido aquí llego, ¿no? Hoy está la vaina, está en la chef. Está en la mismísima chef. ¿Qué abajo hay ahí? No hay nada. Uy, puede que haya un pasaje secreto ahí. Ahí igual. Voy a intentar. Creo que no, pero se puede intentar.
Veamos, veamos. No sé si hay cualquier cofre. Ah, no hay nada. Se intentó. Se intentó. Todo normal saliendo ahí del agua. Vamos a ir para allá. Veamos. Vamos, vamos. Hoy esta ciudad la encuentro que crece más y más. O no. O sea, igual. Parece que se ve igual. Parece que se ve igual. Ah, está la misión. Hasta allá, hasta allá. Ya estamos llegando. Necesitamos, después de esto, hacer misiones diarias y levelear un poco. Sí o sí, levelear para subir al personaje de nivel. Que por eso más no hacemos tanto daño. De verdad que aquí hay que fabricarlos. Salto y llevo buena. La compa. Oh, goodness. Of goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I guess now it's my time to shine. Buena. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and... Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about... Don't worry. It won't take me... Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next. But where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? Buena. You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know it. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Y la otra es de geo. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti are... Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead. Ojalá seamos los primeros, porque si no me va F. Y si no lo entrego y me lo robo, ajá. Vamos para allá. Ay, que se ve gigante, pues ya está terminada. Ya está terminado eso. Uy, ¿qué hay aquí en el agua? ¿Qué marqué? Ah, un bug. Que estaba ahí bajo lo del agua y no podía salir. Estaba bajo tierra. Ya vamos para allá. Vayamos para allá. Y llegamos. Happy Day. Buena. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, the Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners.
Bueno, loco. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet. No, están enojados los panas. I can't believe it. So close, but so far. Están súper enojados. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. All right, then. Guess we'll head on up to the Jade Chamber for... This has been a long time coming. Mansa cámara, loco. Mira, mansa cámara, weón. Uy, yo subí, buena. Combine the Ya Adepti subimos. sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Yeah. Yeah, boys. Miss Yun, I've already heard something about the reason Yeah, for your boys. involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that the Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city? It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. Qué buena. Thank you, Lady Ningguang. Then I Ojalá will que veamos la prepare my actuación, props and other la ópera. articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Ah, de verdad que le Do íbamos a come and preguntar por... You're ¿Qué le íbamos a next. preguntar? What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. No, la cago. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connect. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, so I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. Qué buena. Great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now Whatever. that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you'll... In short, Otra misión everyone needs a completada, qué reason buena. to stay. I hope... I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a... Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Sería una guerra. Ningguang? What are you talking... You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe... Se viene una guerra. Ah. Se vienen los
con vos. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Tevat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Sale, va, sale, va. Ah, qué buena arma. No, qué buena arma. No, no diga que nos vamos a tener que enfrentar de nuevo. Maldición. ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué no es? ¿Por qué de nuevo? Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Total. Sounds like you knew this was coming. Beto sensed something was stirring in the deep. She toca warned pelear, me months entonces. ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepta. No. Oh. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. Cha. Ja. Bueno. All hands! Tsunami incoming! Pero man. What's that? Wait! A giant wave! Gracias cinemática. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Qué bueno, qué bueno. No, pero que... Ah, vamos a luchar, buena. ¿O no? Sí, 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 vamos a entrar a un templo. A un templazo, loco. Vamos a entrar al pedazo de templo.
¿O no? Sí, sí. Estaba viendo y vamos. Uy, qué buena. What are you doing here? Buena, buena, buena. We can't let you be the only one taking this risk. Ah, también bajaron. I Uy, hardly fuck. see this as Vamos a a activar great esto. risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, No me and mojaste. she is already badly injured. Pero, ¿cómo le pego? Only sheer Fuck, willpower fuck, is muerte, keeping her muerte. alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, ¿Cómo le pego? I think I have the upper hand. We'll help too. Ahí, ya. Uy, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Te estoy pegando para los guanchoteos, loco. ¿Viene bien o viene, loco? Uy, fuck, es que hacía. Me dio de relleno. Fuck, este también me la de relleno. Lo esquivé eso. ¿Qué te pasa? ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Esquivo. Ah, pero tengo su... Ven para acá, loco. Y son 3, pensaba que era 1 nomás. No me había dado ni cuenta que eran 3. ¿Dónde está? Fuck, esquiva. Uy, ¿cómo quedó eso? Qué injusto, no, qué injusto. Qué injusto. Uy, lo que me buena. Ven po. Esquiva. Oh fuck, muere. ¿Dónde está el otro? Cae al piso. Se va para abajo, se mete para el agua, vamos. Uy, me acuerdan a los de... Los de jugar. No son parecidos, pero igual... Uy, ¿cómo era los de jugar? Parece que eran 2 ese. Unleash. Motion to compel. Fuck, maldición. No, para el otro lado. ¿Qué? Objection. Fuck, maldición, me la va a matar. Bueno, haremos la habilidad. Que se venga el otro. No lo voy a sentir más palos. Maldición, me va a quedar sin estamina. Ah, no, sí. Que se me queda sin estamina. ¿A dónde están? Que los reviento, hostias. Que los reviento. Ah, no, que injusto esto. Fuck, esquía. No, yo me muevo. ¿Me lo piqueo? No te escondas. Loco. Eso lo esquivé. Lo mato. Hasta que se vaya. No alcancé. Ya no sale. Loco. Fuck, maldición, muévete. Unleash. Obey. Uy, aquí. A vos te mato. No, el otro se está escondiendo, tiene miedo. Unleash. Tiene miedo el otro. Tiene pedazo de miedo. Mira, acércate. Maldito. Fuck, muévete. Obey. No lo hice. Está el otro. Oye, no hay nadie, compa, porfa. ¿Qué estoy haciendo?
¿Qué estás haciendo, compa? No hay nadie ahí. No, maldición. Muévete, muévete. Aquí está, me lo piró. Ah, tengo comida antes que la mate. Me muevo. Bueno, ya matamos a una. Ya matamos a una. Nos quedan 3, nos quedan 2. Ah, maldición. ¿Quién tiene más vida? Otra cosa. Por tener más vida. Ah, pero... Y no, donde la lancé, no me la conté. ¿Por cómo la lanzé al medio, loco? No, la tuve que haber lanzado al medio. ¿Están a lanzar? Espérate. Muévete. Buena, hay otra. Ah, la completamos. Buena. ¿Y el cofre? It is too risky to ¿Y el continue cofre? pursuing her. No dan ni siquiera cofre. Nada, pero estuvo buenardo. Bastante buenardo. Esto es demasiado buenardo. ¿La completamos? I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. Media masacre, loco. How did things go underwater? Media masacre. It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. De todo. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe.
She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, No, se enojó. one shan't be telling you. Please, Se enojó la compa. have a good rest. Come to the Jade Chamber. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. ¿Puedo usar esto? No, no puedo. ¿Y dónde estamos? Uy, materiales, necesito esto. Uy, no tengo a nadie que pegue con espada. Necesito a alguien así. Bueno, ahora nos vamos. Uy, aquí está la... Pichín. The Millilith's casualties are with, but in hindsight, there were still... If we'd had more time, we could have built a barrier here. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. Ay, pero tan tiesa que está ahí. Tan tiesa. Ahí estamos en la vaina. Uy, pero necesito esto, sí o sí. Esto me parece que también es... Sí. No, me estoy muriendo, me morí yo mismo. Me morí yo mismo. La vida. Uy, qué mal. Me coloco un poco lejos. ¿Y esto qué es? ¿Lo puedo tomar así? No, no puedo. Ahí, por favor. Un poco más abajo. Cambio. No, se murió sí o sí. Normal. ¿Y por dónde paso? Paso de aquí. Ah, nos vamos. Ah, hay que hacer TP sí o sí. Porque ni luego llegamos allá. Ah, por aquí. Uy, voy a marcar este lado. Pero si cacho dónde, a ver. Ah, ya sí sé dónde. Uy, ¿qué es eso? Ah, el barco. Cámara dejar de... ¿Cuál es la cosa más cerca? El de aquí. El de aquí es más cerca. El más cerca y el más lejos a la vez. Así que estamos bien. Estamos bien. Yeah. Estamos bien. Ah, chuta. Pensé que éramos historia. Y... Uy, aquí se puede... Ahí se... Nah, me quedo. Ya vamos. Vamos para allá. Nice. Puta, ¿cómo subo? ¿Cómo subo, compa? ¿Se supone que puedo subir por aquí o no? Uy, no sé. No sé si se puede subir por aquí. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Me puedo transportar o no? Porque sería muy... Ah, sí puedo. Estamos bien entonces. No había cachado eso. No lo había cachado. Uy, están comiendo. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Ah, la Honestly, ópera. it's the main Buena. reason I'm here.
I've never missed... I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today. The one written by... Hey! Look! Miss Yun is going on stage! Uy, ¿le gustará la cosa o no? Se hagan que ocupe el geo para así hacer cosas. Hoy la cara de pena que tiene. Carita de pena.神女披冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。知道为敌人不是，自有知音和情思，功名利利见了心，只知不操心。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。Qué hermoso, qué hermoso. What did you think? Personally, it was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, you're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is the play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity. Ms. Yun, here you are. Great, huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself. Let me pull up a chair, all right? We'll all... Alternatively, you could leave us alone. That is... Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe... Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Pleito. No, man. Buena. Ah, me hace una tercera. Oye, pero qué lejos esto. ¿Hay cofre? Voy a revisar todo. Parece que hay cofrecitos. ¿Y en dónde? Hoy puedo entrar. ¿Puedo entrar a eso? Uy, ¿puedo entrar, compa? Sí, se puede entrar. Buena. Buena. Puedo entrar de más.
Pensé que no podía, como hay muchas cosas que no se pueden entrar. Dije, no se puede. Habrá cofre aquí. No, no hay cofre. Creo que no, así que... Uy, si me tiro abajo. No, me parece que esto nomás. Qué lata. Qué lata, qué lata, qué lata. Vamos a subir. Uy, me quedé, no. ¿Y por aquí salgo? No. Ay, voy a ver los banners a ver si cambiaron o siguen los mismos. Son los mismos, solo cambia. Esa que es de hielo. La aquí también es hielo. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Ah. ¿Para dónde nos vamos, loco? Oh, me puedo tirar de aquí y llegar allá. Va a ser como lo más rápido y todo. Va a ser lo más rápido, compa. Vamos a estar aquí abajo ahí. Uy. Uy, qué hermoso. Uy, ahí podemos matar al Tomás. Who would have guessed that rebuilding the Jade Chamber would draw out such a massive monster? Se aprieta círculo. ¿Me mato o no? A ver, a ver. Cosa que voy a intentar. Sí. Esa sí me mata. Y aquí también. Parece que sí me han matado. Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Despacio, compa, que no entiendo inglés. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Ningguang. It's us again. No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, That's right! So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular. Releasing Mingxiao lanterns has always been at the heart of the lantern rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I believe that this year calls for a We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. Is there something special? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, they were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Liyue Harbor was founded. They no longer, but through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Wow! Everything has so much history! As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history, and I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? Uy, casi. Ya. Scry the sky. Uy, casi me queda tocado. Hacemos esto y vamos a ir. Vamos a hacer otra cosa a ese. O también podríamos hacer esto. No sé.
Uy, casi me mato. Casi me mato, compañero. ¡Ay, un cofre! ¿Es un cofre? No. Ahí está la Kenshi. We need to add a few more locations for launching fireworks. The No show se ve. has to be Ahí está. visible all across Liyue, not just in the city. They celebrate Lantern Rite in Jingsa Village too, you know. But, Lady Kuching, what about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. Good. And please remember, safety first. Oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your time. I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. No, it's fine. Really, I can handle it. Pungi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Pungi, is everything clear? Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up... Oh, one moment. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may... Someone with good handicraft skills should be able to use this to... Ay, po, qué buenardo. Qué buenardo. Paimon couldn't get a single word in just now. Well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking. Did you notice it too? And she seems a whole lot... Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. Jiangzhou was responsible for planning the Lantern Rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the Lantern Rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work. She's definitely disciplined. No doubt about that. Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses Traveler. You are quite close to Kuching. Thank you, Traveler. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your... Are you sure you can really persuade Kuching to... Besides, before you can persuade someone, Kuching has been working non-stop without a... Duh! Come on, everyone knows that. Think harder. How does she... Or... maybe... Huh? Young... Oh... There's no arguing that. Paimon thinks Ay, la Vetus, de veras. Pensaba que era la que tenía el panda. Voy a la funeraria de camino a buscar a Zhongli. ¿Puedo subir por aquí o no? Sí.
Uy, que me queda atrapado. Que me queda atrapado, loco. Tengo correo nuevo. Buena, buena. ¿Qué es? Y tengo un logro, buena. Ay, buena, buenarda. Qué buenarda. Buenarda de logro. Ay, aquí no estaba ajustado. Bueno, aquí ve. Hello. How may I help you? Yes. Out with the director? Oh. The director said that they were going for a walk. If you prefer, you could go look for them at Third Round Knock. I've heard the director often goes there to do, promotion. Buenarda. ¿Dónde están? Están allá, ¿no? Oye, estos pasan comiendo. Loco, de nuevo ahí, comiendo. ¿Quién estaba? Estaba Shangli, Putao. Yum, yum, yum. I am so full. Hats off to you, Xiangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. That's my signature dipping sauce. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions, then seasoned with salt, vinegar, and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? I'm flattered. Thank you. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhong. You are too kind, Director. Your eloquence is... Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Pa comer. Hold on, Comida. let me take a wild guess. Isn't that pretty obvious? Yeah, come on, can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, well, a real knockout. Mr. Zhangli and Hu, how about it, you two? Would you, don't have to ask Paimon, huh? You mean We meet again, Traveler. I trust your journey is going well? Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good... And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? What kind of business with the Wangsheng funeral? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Zhongli, please come get me when you're through. Of course. I'll see you later, Director. Now then, Traveler, what brings you to... ¿Por qué llegamos ahí? Yes. The Yuheng is honest, intelligent, and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that... Yeah! Everyone knows you're super knowledgeable. Paimon... If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help. Besides, I am by no means close to the Yuheng. Oh, you're right. We could take a more subtle, indirect approach to the matter, such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life.
The story could... Paimon doesn't really get it. I knew you'd understand what to do. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the... You are on amiable terms with the Yuheng. Oh, Paimon gets it! So we need to talk with people... Greetings, everyone. I hope I'm not intruding. Huh? Oh! Lady Kuch... Mr. Zhongli, I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yuheng. Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted... Kuching, are you here looking... Yes. I was going to ask you to introduce me to the Adepti. But didn't you meet them when we were fighting? You could just as easily go and find them and... Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about, which is why I thought it would be more appropriate to ask you... So you even have to run around delivering gifts in person? Thank you, Traveler. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks. Huh? Together? All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting. Ah, yes. Thank you for your I should be going now. Traveler, please come... And there she goes. Uy, que se alienta. That's the Yuheng. You're really reliable too, Zhongli. Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. What? Buena. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasó? Ah. Chispa celestial, desafío de fabricación. Ah. Alcanza una calidad de 150. ¿Cómo lo hago? Hijo... No, aquí no. En objetos... Aquí está. Ah, bueno, tengo eso, a ver. Ah, este es en la noche. A ver. Uy, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Qué hago? No me paso, ¿cierto? Oh, oh, ya, ya, ya. Fuck. Fuck. ¿Qué hago? Terminar fabricación. Buena, nueva calidad. ¿Lo voy a lanzar? Pues compa, si yo... ¿Y qué tenía? ¿Y el que tenía? No, ¿a dónde me metí? Al pase del Genshin. Siempre la misma historia. Nunca la cambia. Casi nunca la cambian. Esto... Fabricar. Pero ya tengo eso. Espérate.
Fabricar fuego artificial. Ya. Esto ya lo hice. No cacho, compa, no cacho. Pero me voy. ¿Eso se guarda o no? ¿O qué ahí? No creo que ahí va siempre. No. Sí, ya he... Espera hasta la mañana a la hora acostada. No tengo que esperar. O no podríamos... Vamos a hacer la misión por mientras. Que no la hemos completado, se me había olvidado. Se me había recontra olvidado. Uy, casi. Hacemos estas misiones y ya creo que terminamos. O no, no sé. Se tiene que ver. Se tiene que ver, se va a tener que ver, compañero. Uy. Ahí se está moviendo, ¿qué onda? Aún ni se movía. A ver. Me lo voy a quitar rápido. No me ha hecho un caso a mí, loco. Mira, un golpe en la cara. Buena. O nada. Uy, espérate que estoy... No, avancemos. Bueno, tranquilo, viejo. Yo también le hago daño, ¿no? ¿Qué? Sí, pero estoy quemando. No, morí. Ni siquiera destruí eso, por loco. Vamos, silencio. Pero a Jumpy siempre la estoy matando. Siempre la estoy matando, recontra matando. ¿No hay monstruo aquí o no? No, ya. Ah, sí. El arqueo que no me dispara, no va. Bueno, avancemos. Y cambio, ¿esto no cura o no? No, me parece que no. ¿Qué guachín es? Loco, ¿qué haces? ¿Qué haces? Buena. Uy, fuck. No, destruí, buena. Ah, ya llegamos y sí. Puta la wea. Tenía que hablar, loco, Directamente hablé y me la mataron. Llegamos. Uy, llegamos. Buena. Y ahora cuál sigue. Ya, esta vamos, pero... Ay, no puedo, fuck. Sí, veamos si está cerca de las estatuas. Ay, sí, buena. Menos mal que está cerca de eso. Si no, cagoneamos. Pero brígido. Hola, compa. Necesito que me des vida. Quiero la bendición lunar. Ah, chuta, ya tan curado. No hice nada. Y esto está aquí atrás. Vamos con la Diona.
Aquí no venden nada, ¿no? ¿Es cierto? Creo que no. Vamos, 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 que se puede, que se puede. Uy, casi me caigo. Saltamos. Uy, era saltada súper alto. Es un gato, ¿no? Sí, un neko. Vamos para allá. Nos movemos para aquí. No, casi se queda atrapado. No me la contés. No me la contés, loco, no me la contés. Compa, después vengo a pelear contigo. Voy a hacer eso y después vengo a pelear contigo. Vámonos nomás, vámonos. ¿Ellos no me ven? ¿Son ellos o estos? Son aquí. Ah, pues no tengo geo. Venga, no me los piteo, nada. Guacho, cálmate. ¿Cuántos son? 6. Shadows of fate. Animal hypostasis emulation. No, cambia, cambia. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Nada, loco. ¿Qué vas a hacer? No hiciste nada, buena, otra completada. Y tenemos que ir a matar el bot de allá. Para que me dé mecanismos. Si es que aún está, que aún desaparece esto. Hola, guacho. Te quiero disparar en el ojo. ¿Me dejas? Estoy disparando en el ojo. Estoy disparando en el ojo. Qué falso, salta. Muévete, muévete, que viene para acá, muévete. Maldición, me está disparando en el ojo. No me hacen daño, puto. Déjate de aquí, que no me hacen daño. Uy, se dio bug. Aprovecho el bug. Viene para acá, retrocedemos. Porque pedazo de táctica. Maldición, maldición, queda ahí, por favor. Y lo matamos. Buena cara. Pero guacho. ¿Cuáles son las otras misiones? Y huésped de tierra lejana. Ay, fuck, me metí aquí. Aquí. Ay, hubiésemos hecho esa que está súper cerca. Entiendo que ya la... súper lejitos. Súper lejos. Ya vamos. Ah, esta es la... que estaba ahí, buena. Se me había olvidado. Hola, compa. Casi no la piteamos. Ah. Un montón de hiluch. Easy peasy, tu un peasy. No. Obvio. Encima dice eso, la vamos a ayudar, dice eso. ¿Está muy lejos? Ah, no, está cerca. Vamos para allá nomás. Nos vamos a mover. Ah, no, chao. TP nomás. TP. TP. Y nos movemos al de aquí. Y no caminando para allá. Que va a ser facilito. Va a ser súper fácil esto. ¿Llegamos? Bueno, vamos.
¿Puedo matar a los pájaros? Esto no. No, se escaparon. Fuck, maldición. Qué malditos. No alcancé a hacer nada. Elimina a todos los monstruos. ¿Puedo matarte? No. O sea que sí, pero no. No, se me acabó la estamina. Voy como mona. Y nos movemos para allá. Ojalá no sea tan complicado. No, no creo. Uy, ¿qué me disparó? Ah, son... Uy, necesito matarlas. Fuck. Ya, que vengan para acá nomás. Me sigan para acá y estamos... No, no me siguen, puta. Hola, guacho. ¿Cómo estás? ¿Te vas a hacer esto nomás? Hago. Buena. Oye, ese está dentro, ¿qué onda? Ah, ya lo maté. Ya, ¿esto no muere? Ay, qué fácil. Qué fácil, qué fácil. Cada vez más fácil las misiones. Cada vez están más fáciles las misiones, loco. Hoy tengo que subir en el mundo. O no, parece que estoy al tope. No me he fijado, pero creo que estoy al tope de las misiones. Y todo. Estoy para el tope, tope. Dame mis gemas. Que necesito. Buena, casi. Uy, casi. Casi la mato. ¿Y cuál es la última? No, fuck. Ah, buena. Era... Puta, está lejos, está todas las misiones lejos. Bueno, da experiencia, es lo bueno. Ah, aquí ya. De que un fantasma y todo eso. Easy. Ghost Monster. Ghost Monster. Vamos para allá. Está aquí abajo. El cocinero. ¿O no? Parece que es... Ah, no. O sea que es el cocinero. Vamos, buena, buena. Parece que aquí es como en esa isla que está aquí abajito. No, la chunté, la chunté. No, no la chunté. Sí, la chunté, buena. Vamos para allá. No, no la chunté. Ya en el puente, fuck. Casi. Casi, casi, casi. Voy a bajar aquí para ir caminando. Hay un cofre allá, buenacra. Qué buenacra, loco. ¿Qué son? Ah, son easy peasy nomás. Esos, ah, son cuáles. No, porque ese. Ah, bueno, me va a caer. Dame el cofre, gracias. Remarkable condition. Y pergamino, qué buenacra. Uy, se ocupó. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Paso rehaciendo. Que vengan eso y nos enfrentamos a estos. Muy buena. Easy peasy.
esta necesita vida. Que se cuque nomás. Cúgate, no, casi. Casi se cuga totalmente. Vámonos para acá. Y todo. Y todo. Y después vamos a recoger las recompensas que nos tienen que dar. No se pregunta aquí. Uy, eso que tiene una cápsula ahí. Qué de buena recompensa dan estos. Ay, no me dicen nada. Ay, ahí sí. Ahí sí. Cae menos a su nivel. Uy, fuck. Parece se bloqueó algo aquí. Esto, buena. Uy, casi subimos. ¿Y aquí qué es esto? ¿Esto reloj? ¿Qué era? A ver. Con detalles. ¿Qué hice? A ver. Pues ya completé alguno, ¿no? Creo que completé algunos. Sí, de ahí. Creo que este lo completé. O no es que la vaya a hacer de nuevo. Ah, fuck. Esto es lo mismo, ¿no? Y este, chicos celestiales. ¿Este cuál hice? No hice ni una. Fuck. Ah, sí, pues sí, esta. Una. Y de aquí dice... No. Ya, Sí sé. Artilugio es... Veí eso. ¿No dio algo? No dio nada. Vamos a hacer TP para allá. Para recoger las expediciones. Recoger las malditas expediciones que nos quedan. Que no había cachado que tenía de eso. No había cachado ni vergas. Ya, vamos. Ahí, cómo camina. Cómo corre, mejor dicho. Cómo corre. Add Astra. Dame la recompensa. Thank you for completing. ¿Qué me dio? Buena. Add Astra at... Recoger... Esto. ¿A quién tenía aquí? Ah, bueno, tenía esta. ¿Veis? Para cocinar y todo. Aquí igual, buena. Uy, ¿cómo bajo? Buena. Buena. Y ahora vamos a cocinar. Uy, está ahí, a ver. ¿Puedo hablar con ella? Okay, so we have one group. Oh, hey! Happy Lantern right! Could be worse. If you're craving anything off the one-man menu, don't worry. Bueno. Uy, casi... Ah, nos despedimos. Que sea mejor. Aquí. Vamos para acá. Hermosa vista. Bueno. Parece que hasta aquí lo voy a dejar hoy. Si es que no me queda nada. Bueno. Me queda, pero para... Tengo que hacer esta y tengo misiones legendarias que completar. Que sean estas. Aún no finalizo estas. Uy, me quedan caletas. O no, esta ya la hice. Bueno, hice la de Diona nomás. La de nadie más. Y esta que estaba buena. Estuvo buena, creo, el evento. Demasiado bueno para ser verdad. Y eso nomás, pues si aquí ya no me queda nada. Entienda cuántas gemas tengo. Tengo para 4 deseos. Para 4 deseos nomás. Uy. No, se fueron. No, ¿qué hicimos, guacho? ¿Qué hicimos? Bueno, me voy. Chao. Shaolin.